Le premier monsieur est venu pointer, c'est pas levé pour l'accueillir. Est-ce que ça s'est fait? Donc, attention au mania. Le premier monsieur, veuillez vous lever. Retourne. Quand tu es à dame, retourne. Voilà. Poussez un peu. Non. Non. Quand tu es derrière, il n'a qu'à venir. Quand tu es bien. Il est là. Quand monsieur est là, c'est ça. Quand monsieur veut se canard. Qu'elle vienne. Quand monsieur vient. Non, il ne faut pas la prendre. Ah non, ma police est fort. On l'a dit de se lever, d'être galant. Il n'a qu'à se lever pour accueillir quand il est mousseau. Voilà. Elle va s'asseoir. Il va venir s'asseoir. Voilà. Donc sans plus tarder, astaghfirullah, astaghfirullah 10 fois. La ilaha illallah, la ilaha illallah 10 fois. Fois. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما آمين. على سيدنا محمد الذي تنحل بالوقت آمين. وتنفرج بالكرب آمين. وتقضى بالأواج آمين. وتنال به رجاء وصل الكواتم آمين. ويستسقى الغمام بوجه الكريم آمين. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس آمين. بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. آمين. ربي اشرح لي صدري آمين. ويسر لي أمري آمين. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام تعالى وبركاته. Mbalema silamawo ame ala tando. Ala tando ni ko mbalema silamawo ame soli ke chila belebele balika. Ala ka sanga le dukuru da cheba mi koson. Naam. Mi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Albika Muhammadu layine ala mukera. Amin ya Rabbi. Anga bela jene donkira mando yala. Naam. Ame sege ka foli kose tando li kose ke masabani ye masabami nana. Naam. Ani sigeni noyanye. Albi ni sigeni ka ga jina sigi ala mukera. Allahumma amin. Allah nyine na kana furu sire. Naam. Inshallah furu mena sire ka furu baraka ala mukera. Allahumma amin. Furu worom la mislam masabani ka la rashikoro. Naam. Anto na furu worom ra la roma koso ka furu baraka ka sabati ala mukera. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin bare maslamawo. Naam. La jarabi min lan be dunya bela yele ga mi banan ye ko coronavirus. Naam. Ama yele masaj man bani fe. Naam. Kan la tanga ka bo bana mala mukera. Allahumma amin. Bana ka mu yera suran duna nabi ayuba yera la roma koso. Naam. Ko lu kele ya ala mukera. Allahumma amin. Sabu mesa ka bana ni lasa ma kan tanga ka bo mala mukera. Allahumma amin. Bala maslama wo no bela jeni bana. Naam. Ame fo le kra kra ni ka chebani ye. Naam. Ansin be chebam yera ka bun kono. Naam. Ame do ka ya sina shi ko jan ala mukera. Allahumma amin. Ka miyan goro ala mukera. Amin. Ka sabati ala mukera. Amin. Ka deun sabati ala mukera. Amin. Ame na bo bela jeni fo. Chers frères et sœurs, après avoir fini de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, l'implorer pour qu'il déverse sa grâce et sa miséricorde sur notre vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tout prophète véritablement envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah. Nous réitérons encore une fois de plus nos remerciements envers Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des circonstances. Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu que nous nous retrouvions ici ce matin, Inch'Allah, au dimanche 12 avril, correspondant au 19 Shaban 1441 de l'Égypte, Inch'Allah. Cela est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous faisons la salat sur le prophète et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Inch'Allah, après cela,
C'est bon? C'est bon. Donc, alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette assise soit une assise du paradis. Nous prions aussi, Inch'Allah, pour notre doyen. Dans la demeure de celui que nous sommes, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le stabilise, Inch'Allah. Donc ce matin, nous sommes là dans l'intention de célébrer le mariage entre le frère Bamba Ibrahim et la soeur Konaté Temini. Konaté Tenedio. Profession, elle est fonctionnaire. Son tuteur ici, c'est Koulibaly Pema. Le premier témoin, Drissa Fofana. Et le deuxième témoin, Tieporgo Koulibaly. Le futur marié se nomme Bamba Ibrahim. Né le 17 septembre 1987 à Yumbougon. Son père, Nouo Bamba. Sa mère biologique, Djarasuba Naminata. Son tuteur ici, c'est Basirima Bamba. Le premier témoin, Bamba Siaka. Et le deuxième témoin, Bamba Bakari. Il est fonctionnaire aussi de profession, Inch'Allah. Le montant de la dot convenue entre les deux familles s'élève à 30 000 francs. Et cette somme a été payée intégralement. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous allons passer maintenant à la deuxième étape, Inch'Allah, qui sera la phase des questionnaires. Salam alaikum, Imam Diaby. Ok, tout va bien. Au tuteur de M. Bamba Ibrahim, Basirima Bamba, il est là? Salam alaikum. Monsieur Basirima Bamba, il y a là et laissé là. Koulibaly Bema fait. Quand Demson Yenemi et qu'on a terminé, il tient Bamba Ibrahim. À qui Djabini Koumadjmale? Agat Sonak, Alakama, Kirakama, Anifuru Nafulo. Inch'Allah. Basirima Bamba, il y a là et c'est là Koulibaly Bema fait. Quand Demson Yenemi et qu'on a terminé, puis bien a dit Tenchema, Bamba Ibrahim. Asona ka demuso di ala kama kira kama wa. Asona ka di ala kama kira kama. Basirima Bamba, isela Koulibaly Bema fe ka demuso nyene. Asona ka demuso di ala kama kira kama wa. Asona ka di ala kama kira kama. Ifara ka demine ala kama kira kama wa. Asona ka di ala kama kira kama. Ika mine ala kama kira kama. Ala kama kira kama. Idenche miye Bamba Ibrahim Islamalwa. Avec Seli, avec Sou, avec Jakaboa. Amasoma. Il est fonctionnaire. Il n'y a pas d'âge. Il y a des conditions et des principes. Il est fonctionnaire. Wari ake dans le pays. Ni mo ko soro. Hein? Alors que Djago ya na fula il quand prélever marqué 2,5 kake Djakai. Amo saraba. Hein? Inch'Allah, Allah sutra. Allah sutra, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dejani, ima Djago ya furu nawa. Ama Djago ya. Ajara le rale. Ama Djago ya la. Abe furu mikela. Afuru jonalo, flana, savana, walma nanalo. Afuru forolo. Gambe saba ma mukera. Inch'Allah. Donc, amena nyingane segi enfant mami Koulibaly Bema. Salam alaikum. Salam alaikum, monsieur Koulibaly Bema. Vous venez d'entendre tout de suite monsieur Basirima Bamba. Il dit qu'il s'est rendu à votre domicile, Inch'Allah, pour demander la main de votre fille, Konaté Temini, que vous avez accepté de donner votre fille. Vous confirmez cela? Vous avez donné votre fille à cause d'Allah et son messager. Et la dot. Quelque chose que tu as donné à cause d'Allah. Est-ce qu'il y a 10 000 cadeaux fait dans le bochoua? Il a dit à la main, il a dit Kodele. Donc, Koulibaly Bema, il y a la Basirima Bamba Selefa qui était mousso nyene. Et qui était mousso dit Alakama Kira Kama. Ni ka fait midi Alakama Kira Kama, il était 10 000 cadeaux à côté de Tatouda. Il a dit Koudele. Il était mousso. Mieux qu'on a terminé. Il y a la Moura Fruta Kunawa. Elle est libre comme poisson dans l'eau. Elle est libre. L'imam peut sceller le mariage. Moi aussi, Fruta Kuna. Ta fille est-elle musulmane? Elle fait tous ses prières normalement. La zakat, elle le fait? Inch'Allah. Le mois de carême,
pas de problème. Musulmans pratiquantes. Pratiquantes. Vous n'êtes pas obligé à contracter ce mariage. Donc c'est de son plein gré. Le Bamba là, c'est un Koyara ou bien? Non, un Bamba, c'est un Bamba. Il y a un Koyara ici ou bien il n'y a pas Koyara ici? C'est ce nouveau seulement. C'est pas grave. On allait bombarder. Comment vous pouvez dire? Monsieur Bassirima. Non, non. Monsieur Koulibaly, Bema. Vous venez de dire tout à l'heure que votre fille n'a pas été obligée. Que c'est de son plein gré. Inch'Allah. Allah me ça va. Allah on se tra. Mon vrai fruta kuna. Al même c'est ka furu siri. Alhamdulillah rabbil alamin. Donc furu na folo ka jode saray me. Asela mawa. Abewa. Abiara jeli sarala. Inch'Allah. Allah me ça va. Donc avec moi dit fait mamie Bamba Siaka. Non. Le premier témoin. Inch'Allah. Monsieur Bamba Siaka, salam alaikum. Vous êtes cité comme témoin dans ce mariage. Ce témoignage, vous l'acceptez ici-bas comme dans l'au-delà? Partout. Quelles que soient toutes les circonstances, on vous appelle, vous allez répondre. Tout lieu. Alhamdulillah, il est très efficace ce monsieur. Monsieur Bamba Bakari, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes cité comme témoin dans ce mariage. Ikumbe sera koradunia anilara. Ngumba ko dinna, ngumba ko la. Furuko ni ma kalamawa. Ma kalama du début jusqu'au yomi. Allahu akbar. Furuna furo ko jolle. Wa woro. Voilà, on voit que tout est clair. Au bête là. Inch'Allah. Donc nous allons passer maintenant la question à monsieur Drissa Fofana. Salam alaikum. Monsieur Drissa Fofana, vous êtes témoin, vous êtes cité comme témoin dans ce mariage. Ce témoin, vous l'acceptez ici-bas comme dans l'au-delà? Inch'Allah. Donc monsieur Tieporgo Koulibaly. Afola ku furu sere ku be sera ko duna ni lagarawa nangi wala sanko su fay be bo nangi wala yoro be bo inshallah ala be sabama ala be la jeni sutra ay makam noya makay noya pargnez-nous le bruit s'il vous plaît atakbir Allahu akbar amen nous so jakana le kane malama islamao coronavirus be mais amen nous so jakana le kan. Oh, ça c'est une grâce même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des moments de tristesse, Allah nous attriste. Quand il envoie la joie là, on doit être en joie. N'est-ce pas? On dit takbir là, vous n'êtes pas content. Ou bien, en démoussé à vous comme à Djaïwa. En bas. Qu'on a terminé. À Balma Moussa au bébé. Obé. Obé, Nanyato là. Obé. À takbir. Allahu Akbar. Souma takbir. Allahu Akbar. Koulibaly Ibrahim. A bale match na teru bewa. Eh. Mama Ibrahim. Mama tukina Koulibaly. Atakbir. Allahu Akbar. Atakbir. Allahu Akbar. Ni nous sommes là, il fallait mettre pour Allah me le comme là pour dire ça. Soyez en joie, c'est très important. Allah va bien requier. Mais il fallait même tiens bien parlement muso arabe, il est bien nyakum ki nyashi. Ici il était bien. Quand tu as capon mala mon cœur. Amin. Quand Farid Foni ala mon cœur. Inch'Allah Allah m'a bien la gagner ce drame. Salam alaikum monsieur Bamba. Alaikum salam. Faut pas avoir peur. Les imams sont là, Inch'Allah. Le doigt est là, tu es protégé. Hein? Salam alaikum, monsieur Bamba. Alaikum salam. Monsieur Bamba, veuillez vous lever, s'il vous plaît. En face de vous, c'est les imams qui sont là. Faites face là-bas. C'est la famille. Hein? Non, maman, sont oubliés. Les moments, nous attendons une seule réponse de vous. C'est d'attendre que vous et votre famille, Inch'Allah, vraiment, il y a l'harmonie parfaite. Il y a des témoins qui ont été choisis de manière spéciale, n'est-ce pas? Mais nous sommes tous des témoins de ce mariage. Nous devons tous veiller à ce que ce couple ne soit pas disloqué, Inch'Allah. Vraiment, c'est ce que nous attendons de vous. Vraiment, il faut bien attraper la femme, il faut la dorloter, il faut la chuchoter. C'est ta maman, c'est ta mère, c'est ta fille, c'est ta soeur, n'est-ce pas? Comment tu vas appeler madame? Pas fort. Non, mais comment tu vas l'appeler aujourd'hui là? Vous allez rentrer dans la... Comment tu vas l'appeler? Hein? Atakbir! Allahu Akbar. On va l'appeler mon amour. Wakame. Amen. Ava Wakame. Ok. Il va
répéter, on va voir. Parce qu'on dirait la dit ça, c'est pas sexy, il n'y a pas d'efficacité. Ainsi sec, ainsi sec. Il faut dire avec beaucoup d'efficacité, n'est-ce pas? Mon amour. Ainsi sec, ainsi sec. Monsieur, comment tu vas l'appeler? Mon amour. Il a payé le droit de ton grand-père ici. Mon amour. Donc, Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, avant ton corona, la Nishamaï. Donc, monsieur Bamba, je vais te réunir aujourd'hui là. C'est la maison du doyen. C'est le doyen du quartier ici. Nous sommes du quartier. Vraiment, je vais te réunir. Tu vas payer tout dans les tout les là, mais maintenant, tu es comme Baba Kandari là-bas. Donc, Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Celle qui est à votre gauche là, comment elle s'appelle? Son nom même, son nom. Konaté? Ok. C'est elle qui est là? Veuillez vous lever s'il vous plaît. Fais face à Témini. Il faut faire face. Ôtez les voix là, il est Témé. C'est ta famille là. Témini, il faut aller comprendre. Il y a fléqué. Est-ce que c'est elle? C'est elle. Allez là. Allez, même c'est qu'à vous dire. Témini là. Donc nous allons demander maintenant, nous-mêmes notre fille et notre petite soeur, Konaté Témini. Salam alaikum. C'est trop nonchalant. Il y a 3 dates qui sont sacrées. Le jour de ta naissance, le jour du décès et le jour de ton mariage. Cette date-là, c'est sacré, on ne doit pas oublier. Donc, il faut être en joie. N'est-ce pas? Il ne faut pas être triste. Ton père vient de dire tout à l'heure qu'on ne t'a pas obligé à contracter ce mariage, que c'est de ton propre gré. Donc, il faut montrer à toute l'assistance ici que c'est de ton propre gré, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ok. Terminé. Il faut aussi encore mis Djangoya. Quand vous voulez que Djala est rallye. Donc, il faut bien la gagner, mais quand Djala est rallye, il faut ma Djangoya. Il faut Djala nye. Baba Ibrahim Kadia. Il faut Kadigné. Si tu ne réponds pas à ça qu'il y a un 10 rocher, nous on va prendre les affaires pour partir. Ou bien on va journée le mariage pour le mois prochain. Tiens. Non, non, on va voir ça. Hein? Il faut répondre. Adjala Yewa. Afo Adjala Ye. Atakbir. Allahu Akbar. Allez le signer. Est-ce que c'est lui? Lève-toi. Lève-toi. Parce qu'aujourd'hui, les potes pornés, n'a pas la foutu les potes pornés blancs. Je pose ça là. Poussez la table épée. Est-ce que c'est lui? Il est jumeau, il est jumeau. Je suis. Faut bien regarder. Hein. Allez là. Hein? Faut dire je l'aime. Dis. Il va faire quoi? Faut dire je l'aime. Il va faire quoi? À ma main. Répète rapidement. Il va faire quoi? Excusez. Je l'aime. À Fatouli. Allahu Akbar. Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Les conditions vraiment sont réunies. Il n'y a pas de problème. On met le Coran, Inch'Allah. On met de l'eau, Inch'Allah. Abela Djene na Kelen Kanaïra, quand vous n'avez pas de l'eau, Inch'Allah. On met le Karama Mourabla. On met le Corona na Kelen. On est devenu. Hein. Allez déposer l'argent de l'imam. Ouais,
آمين. Bon, Jean, avant de célébrer le mariage, نعم on va prier Dieu. Inch'Allah. Parce que nous vivons actuellement un temps de très difficile. نعم. Et c'est ce qui est arrivé ici à la maison. Oui. Sinon, c'est moi qu'on a pu faire à la mosquée. نعم. Cette pandémie-là qui est en train de déployer le monde entier. والله. Aujourd'hui, c'est un jour où il faut un peu de jour. والله. Parce que c'est un jour béni, نعم. c'est un lieu béni, نعم. c'est un moment béni. نعم. Lorsque nous sommes en train de faire ce que Dieu nous recommande, Inch'Allah. والله. Je suis sûr, نعم. en demandant à nous rendre vie ici aujourd'hui, نعم. Dieu va exaucer nos prières. Inch'Allah. C'est pourquoi je vais demander avant de célébrer le mariage نعم. qu'on fasse ensemble نعم. la lecture de la Fatiha نعم. une fois. نعم. Que cette pandémie-là, نعم. que Dieu nous épargne de cette pandémie d'ici le mois de Carême. Inch'Allah. Je dis bien d'ici le mois de Carême. Quand on sait que le mois de Carême, il nous reste seulement quelques jours, والله. avec Dieu seul est capable والله. de finir avec cette pandémie aujourd'hui même seulement. والله. À l'instant que Dieu se peut le faire. والله. Et nous allons l'imprimer que nous épargne cette pandémie-là d'ici le mois de Carême. Inch'Allah. On est la partie ensemble. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق والمكان العظيم. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اشهدوا والله يشهد اننا قد زوجنا اختي بمن باذنها وباذن وليها بولي دما على بامبا ابراهيم باذنه وباذن وليه باسلما بامبا بحضرة الشاهدين من قبل الزوجة إدريس كوفانا وقبل تيبوغو ومن قبل الزوج بامبا سياكا وبامبا بكري بمهر قدره 30,000 فرنك. فإن كرهتموهن فعسى الله أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا لم تفرغ خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا لم تفرغ خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا لم تفرغ خيرا إن شاء الله. يا رب يكون عليك آمين يا رب. لك أن تسمع لك أن تسمع لك أن تسمع على كوسون على كوسون على كوسون على كوسون دموي يا ربي مثلا كان سكاب كنا كنا أنا جري أديهم جري يا ربي على كوسون ربك أن كوسون ربنا نزلت بسكات كنا في سر الحالات
ثبت قلوبنا على الايمان وجهدنا لامر الاحسان انظر الينا وانصرنا الدين ادي حقوقنا وادي دينا وهب لنا ذريه باركه تكون لله بلا مشاركه ونزل لكل من الينا احسن وجاده امن جلال احسنا المصطفى الشفيع يوم المعشر الذي ولا مكانه به الكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاضل بخير وعمما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah dɔn bɛ ala ko barika ala ka sabati inshallah donc an bɛna dɔw kelen di cɛlakaw ma ka dɔw kelen di musolakaw ma donc on a fait la remise officielle du livret de famille le certificat de mariage inshallah cɛlakaw a ye dɔw kelen kɛ muso a ye dɔw don Allah ka fi Allah ka fi Allah no ku Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa baraka Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين كلما اوقدوا نارا للارض اطفاها الله كلما اوقدوا نارا للارض اطفاها الله كلما اوقدوا نارا للارض اطفاها الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah rabbil alamin. Ina dijaketo kɔɲɔmuso a bɔ ma ko nɔgɔmuso de déjà mi ali k'a fɔ famille ko ɲa duwan ko imam yani are yaketo are duwan kɛ bondigi ye demi biya bɔra ya wallahi billahi taala biya tirindinen arabiya furura kɔɲɔmuso selibagalo sundomaga mɔgɔ min bɛ yan mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma bondigi ni a na a tiɲɛ lo dɛ cɛkɔrɔba min sigilen ɲɛ an kɔrɔ tan an ko colonel tiɲɛ lo ale bi duga min bɛ kɛra ala ma minɛ na furu in ala barika don a la mɔgɔ min bɛ nana yan min hami ko bɛ ara min tɛ ala ta ye k'a teriya k'a kɛ ala mun kɛra joona joona an ma ka kuma min fɔ ta min bɛ balaw min bɛ an jamana kan alhamdulillahi rabbil alamin rabbil fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim. Mami ndani ya ndena kisi. Ya ambo nyina ko ndena kisi. Wewe wa uta. Ndage ya mwa sengi. Naam. Abela biwa ala. Ya. Naam. Naam. Na minje na mina ndara ka fretani ta ore tani ndani. Allahu akbar. Naam. Fretani ta. Naam. Ya. Kana ndem so cha sawo. Naam. Aya bade nyama ni. Ya. Ajanga to. Naam. Akawa kwa to doctor so. Ya. Akawa kula. Allahu akbar. Keti papu do. Naam. Ganya mobilo. Naam. Ajanga to. Ya. Abonia aramisa. Naam. Atara do kula. Ya. Kala.
Boy kana afọ ka gani na ala nyene chakora ba amina dey ba na ma ya ba ba mfu ba mfu kana baraka mo min ko ni ka de unta abe rasa ni dengo wallahi baraka mo ni ka baraka mo de ta abe baraka mo chemi na de kai fosira ana muso amuso fla abono ya bari ma fla abono wallahi aja pala na bari ka baba na de mjefo aita foira ya fo fereta ni tata wallahi ana ni mo na ko ya kata woni makana ko nya bida ya ni kai abida ya bi ana de ina muso sama wa wote Allahu akbar no ko na ka pe ni mana no ko ko na ni de awori di ma woro dem so ala na te ka ni aduma no awori bo ne tension je du le mi la ni attention fla sana le karo ta ko ba mi bu ka Allahu akbar Allahu ya ni kene ya ni da ka mo na ala ada amin ya rabbi ade ye bagala mi na ya rabbi kai ki si bagala ja ba ma ala mo ke Allahumma amin mo ayra biara ala kana bla amin ya rabbi ya ni kene ya da ba mo na ala ada na mo ko na di amin ya ka no ko sira me ini aywa demba ole nguli kan lajo ko ansi na kutene mika ajabu le kutene Allahu akbar asman musima bero mina kunsa walele ni ko nu so jatu makaye tala fie na nu jima fagada ke diba faga ko furu ko ndiano lu I want sigila somi kono mi e kona te bonai alhamdulillah rabbil alamin tanu masai alai wallahi soye here so wallahi soye kanu so soye yere de la hine so wallahi ametu ke mu ko fe ala ko mo na Allahumma na bola kana me angana to nyara ba me katan ko amba to ke de muli wallahi de bawo ani chela kawo ani bari na muso ani dema bala awo ani dema awa kela ka fa ta minena abe fara la kan ko furu jalu e kojugo ko nu so jala ala ka ke shi ala ka ke kene ala ka ke wolo ka bale awa sa wara nyotuma ameta de mulike masha Allah ya soro dasi wa nani ani kemefla ko ka da ma ka do fara do ka awo masha Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous allons passer à la dernière étape, Inch'Allah. Nous allons passer. Allahu Akbar. Naam. Kita kuma yote. Naam. Haya famu. Amina ya Rabbi. Ye kuna tele uko tele sinne. Allahu akbar. Donc anu demso. Naam. Ne be fa minda muso taka. Naam. Furuni. Naam. Mo dama ne be ya. Tianu. Furun ka bo wallahi amu dama ka. Tianu. Dugu fila. Naam. Demaso. Naam. Kuto. Naam. Olu le be kenen ka. Wallahi